In this video, today we are going to discuss a topic that's regarding the skull, and it is related. The topic goes like this: it is the fontanelles of the skull. Fontanelles One of of the our skull. one of our friends, she has asked a question, and the question goes like this: at what age fontanelles will close, and they are going to make sutures? But let me correct her. Answer. Let me correct her. This question is, first of all, this question is wrong. So we must correct the question first. Sutures, they are the spaces present within the skull, and when two or more than two sutures combine, They make fontanelles. Yeah, Her question would have been, she has asked the question in reverse order. So we are going to correct it. हम उसका जो क्वेश्चन है हम उसको करेक्ट करने की कोशिश करें. उसने जो क्वेश्चन पूछा था कोई नहीं, हमें उसका क्वेश्चन जो है वो समझ आ गया है कि क्वेश्चन क्या है. So she wants to know more about fontanelles, so we are going to explain fontanelles. So let's not waste any more time, let's study, let's begin the topic. So if we take the skull cap, this is my skull cap. If I am going to take this skull cap out, and if I am going to view it inferiorly or superiorly, and we will see different types of bones. Usually the bone that's present anteriorly, that is known as frontal bone. So in this diagram you can easily see that this is frontal bone. This is frontal bone, and it is only single bone. Then on the top of skull there is another bone that is known as parietal bone. But they are in pair. They are in pair, exactly. Two bones. There are two parietal bones in the skull, and if we go towards the posterior side, there is a bone that's known as occipital bone. Occipital bone. I have got the blue pen. I am going to mark. You can see a point here. This frontal bone and these parietal bones, they meet at this point. So we will mark this point like this, right? Yeah, exactly. Some kind of this. And if we go from, this is anterior part, right? Arslan, ये कौन सा point है? Anterior point. और ये कौन सा point है? Posterior point. पीछे की तरफ. Exactly. Posterior point. तो इस bone को हम लिखेंगे frontal. This bone is frontal bone. और यह bone क्या था वो इस नाव? यह था वो नाव इस इस था उस नाव के साइंटिस्ट शास्त्रों में नाव occipital bone. यह क्या नाव? parietal bone. Also parietal bone. सही चाहिए होता है. Exactly. So we have got a single parietal bone. We have got single frontal bone, two parietal bones, and one occipital bone. We also have temporal bones in the skull. But right now we are studying fontanelles. We are studying fontanelles, so we need not to discuss temporal bone that much, right? So let us directly go to the sutures. What is the definition of suture? These are the spaces present within the skull. When two or more than two sutures combine, they form fontanelles. Usually this suture that is present between the suture or the space that's present between frontal bone and these parietal bones, that is known as coronal suture. Coronal suture. The next suture that is present between the two parietal bones, that's known as sagittal suture. It divides the top of skull into two equal halves or halves, whatever you can say. Parts. Oh, okay, exactly. And there is also a suture, also a space, right? Also a line or growing point that is present between the parietal bones and between the occipital bone. And this suture is known as lamboid suture. Why is it called as lamboid suture? Because you can see it can form a lambda shaped structure. So that is known as lamboid suture. Next point क्या है डिस्कस करूँ मतलब ऐसे वो fontanelles जो spaces ये लोग पानी ज़ या दो को ज़्यादा fontanelles मतलब ये sutures मतलब ज़ या दो को ज़्यादा suture पानी join कर दे में fontanelles वैसे main question was ये fontanelle वैसे frontal bone along with the parietal bones हम करन join
या चाहे वन coronal suture ठीक है frontal suture तो बे sagittal suture ठीक है sagittal suture coronal suture तो frontal suture ठीक है sagittal suture coronal suture तो frontal suture ये लिम त्रे suture गसन join अम्च बनावन अक structure ताचेस वनन anterior fontanelle fontanelle ये anterior fontanelle छ it is the largest fontanelle it is the largest fontanelle तो तिम पद छ ब्याक fontanelle ताचेस वनन posterior fontanelle because it's along the posterior part right posterior part ठीक छ युस ये posterior fontanelle छ इस कथ का दरमियान इस parietal suture तो lamboid suture parietal suture तो lamboid suture हम छ पानन गसन join x points पैटर्न तात छ वनन क्या lamboid तात छ वनन is posterior fontanelle ठीक छ posterior fontanelle exactly because our question is what is the significance of fontanelles and why anterior fontanelle closes at 18 months or 2 years of age and why this closes early. We will try to give answer to this question but in later stage and we will discuss all the significances of these fontanelles. Yim sutures asan suture yel embryonic development chasan bachas mas when the new baby is born these are also called as growing plates. Growth of skull is possible only at these points because whenever you see a when a baby takes birth when a newborn when there is a delivery of a female and when a new one comes into this world since use growth that is restricted to the growth of the skull along with the growth of brain yel brain is growth so can push kya that coverings which is meninges dura matter arachnoid pia matter them can push ka skull caps so these are growing plates. Next important point है ये आप लापड़ बच्चा आसान मतलब 2 रेतन 3 रेतन 4 रेतन या 6 रेतन मतलब below 1 years of age या below 2 years of age ये parents आसान तुम अक्सर they worry ये मसला कैसे कल लागूं ताल के या मतलब ये मसला कैसे अगर कलस पलस like मसला कैसे मसला वारे वारे but तेमन ये आसान पाए कि ये you see fontanelle means soft tissue but तेमन आसान पाए कि आसान extremely hard Emic soft nature does not mean that ability to resist shock which can easily resist shock that is very rare case कि अख लपट बच्चा अगर वैसे पे अथमस तमिस गए क्या कि तमिस very stretching fontanelles stretching power ते आसन ठीक है the next point we are going to discuss is what is the difference between anterior fontanelle and posterior fontanelle अगर इस वचो anterior fontanelle छ इस diamond shaped या चाहे कुने it is a rhomboid shape ठीक है युस posterior fontanelle छ इस बनावन a kind of triangle अगर इस points join करो it is triangular shaped या चाहे कुने it's also y shaped anterior fontanelle छ rhomboid shaped या छ क्या diamond shaped युस posterior fontanelle छ इस आसान क्या triangular or y shaped वैसे as one anterior fontanelle has a image location क्या है localization what is the localization वो ये क्या present कहाँ का दरमियान frontal suture coronal suture तो sagittal suture तो use to ये posterior fontanelle छ इस आसान present कहाँ दरमियान sagittal suture तो ये lamboid suture दरमियान मकला that's done but when some books write this anterior fontanelle it is close at 18 months or after 18 months fontanelle I am anterior fontanelle I am talking about and occipital posterior fontanelle वैसे की books लेखन की उस anterior fontanelle हसा चे यसा just close at 18 months as your friend has told that it closes at 18 months right and posterior fontanelle यसा just close at मतलब 3 to 6 months right books but some of the renowned books they write that this posterior fontanelle is immediately closed after the anterior fontanelle at the end of 2 years we say in total as 6 fontanelles for example Gonduk fontanelle was anterior fontanelle
دویم وون اس posterior fontanelle ایم علاوہ چھِ آسان بیٚیہِ زٕ pair تہٕ أکِس چھِ وَنان سفینویڈل fontanelle تہٕ سُہ چھُ اَکہِ سایڈٕ تہِ اکھ سفینویڈل اَکہِ سایڈٕ تہِ چھِ اکھ سفینویڈل fontanelle بیٚکہِ سایڈٕ تہِ چھِ اکھ سفینویڈل یِتھٕے پٲٹھۍ posteriorly چھِ یہِ چھِ آسان anterolaterally that means it involves anterior and lateral portion بیٚیہِ چھِ آسان posterior تہٕ lateral ٹھیٖک چھا posteriorly چھِ ییٚمہِ سایڈٕ تہِ آسان اکھ ییٚمہِ سایڈٕ تہِ آسان اکھ it means they are کیٛاہ تِم کیٛاہ چھِ تِم چھِ mastoid تِمن چھِ وَنان أسۍ mastoid ٹھیٖک چھا mastoid fontanelle so sphenoid fontanelle چھِ زٕ mastoid چھِ زٕ anterior چھِ اکھ تہٕ posterior چھِ اکھ in total we have got 6 fontanelles مگر most clinically چھِ اَسہِ کم important anterior and posterior clinically چھِ اَسہِ یِم زٕ important as doctors these are two most mostly کیٛازِ کہِ اَسہِ چھِ ییٚلہِ أسۍ examination کرو أکِس new bornَس اَسہِ چھِ anterior fontanelle زیادٕ important ٹھیٖک چھا so focus آسہِ زیادٕ کتھ پٮ۪ٹھ anterior fontanelle پٮ۪ٹھ یوٚتام گوٚو اَسہِ clear exactly ویسے اَمہِ پتہٕ چھُ یُس ہسا سون یہِ fontanelle چھِ تہٕ اَتھ کیٛاہ significance چھِ ٹھیٖک چھا ویسے یُس fontanelle چھِ آسان یہِ چھِ allow کران مطلب کیٛاہ ویسے first of all یُس کیلویریا چھِ یا skull cap چھِ infants ٹھیٖک چھا it is formed by these sutures or spaces ٹھیٖک چھا second چھِ یِم fontanelles یِم چھِ آسان ٹھیٖک چھا یِم چھِ کران یِم چھِ اَسہِ مدد کران کہِ یُس یہِ سون skull چھِ یہِ ہیٚکہِ تھوڑا stretch گٔژھِتھ یہِ چھِ second importance اَمہِ پتہٕ چھِ اکھ condition اگر سون fontanelle چھِ اَسہِ ووٚن وُنۍ یہِ چھِ گژھان close یا گژھِ your friend has told 6 to مطلب 18 months ارداہ رٮ۪تھ تہٕ کِتابہِ پٮ۪ٹھ چھِ لیکھِتھ کیٛاہ 2 years تہٕ اگر ہسا یہِ مطلب pre-mature گژھِ close کُس anterior fontanelle اَسہِ چھِ اکھ condition یِوان تَتھ چھِ أسۍ وَنان craniosynostosis کیٛاہ craniosynostosis أسۍ کرو یہِ term divide cranio means cranium syn means fusion tosis ٹھیٖک چھا synostosis it means fusion of the یِم fontanelles چھِ یِم چھِ گژھان fuse مطلب یُس سون skull چھِ skull bones تِہنٛز ossification گژھان واریاہ early ٹھیٖک چھا early مطلب prematurely چھِ گژھان یِمن closure ٹھیٖک چھا so اَتھ چھِ وَنان أسۍ craniosynostosis ویسے اَمہِ کہِ وجہ سۭتۍ کیٛاہ گژھِ سٲنِس برینس پٮ۪ٹھ پیٚیہِ pressure not there will be abnormal growth اگر اَتھ early یہِ surgery کرنہٕ اگر أسۍ early کرو اَتھ surgery it is surgery is possible that baby will live a normal life otherwise تٔمِس آسان serious neuro deficits تٔمۍ سُنٛد IQ واریاہ مطلب یِم برینٕکۍ most تٔمِس آسان واریاہ abnormalities آسان تٔمِس ٹھیٖک چھا تہٕ اَمہِ پتہٕ یِم skull bones چھِ آسان plus sutures چھِ آسان ٹھیٖک چھا the question is یِم sutures کیٛازِ چھِنہٕ uterusٕے منٛز close گژھان یِم کیٛازِ گژھان later on close your friend has asked a question their closure takes place مطلب anterior fontanelle چھِ گژھان at 18 months and posterior fontanelle چھِ گژھان 3 months کینٛہہ books چھِ لیکھان یہِ ہسا چھِ گژھان immediately after birth why is مطلب یہِ کیٛازِ چھِ گژھان the reason behind this is first of all چھِ أسۍ وَنان یِژھ پٲٹھۍ vaginal delivery چھِ گژھان ٹھیٖک چھا یِژھ پٲٹھۍ vaginal delivery چھِ گژھان یِم fontanelles چھِ آسان یا یِم سٲنۍ sutures چھِ آسان یا fontanelles چھِ آسان یِم skull bones چھِ تِم چھِ یِمن پٮ۪ٹھ override کران it would mean that تِم چھِ کران reduce مطلب سون یُس head چھِ آسان تَمیُک size چھِ کران reduce so ییٚلہِ بَچہِ زیادٕ تر کیٛاہ تَتھ چھِ وَنان أسۍ normal delivery یُس چھُنہ گژھان تہٕ کَلہٕ چھُ نیران ویجَنا کِنۍ نٮ۪بر یا ویجَنل کِنال کِنۍ چھُ نیران نٮ۪بر کَلہٕ یہِ چھُ روٹیٹ کران ییٚلہِ اَتھ سایز آسہِ نہ کَم اِٹ وُڈ میٖن دیٹ اِٹ وِل گو پاس ایٖزیلی آوُٹ سو مَدرِ چھِنہٕ گژھان مطلب پرابلم کِہینۍ تٔمِس چھُنہٕ پین شی فیٖلز لیس پین اَدروایز گژھِ تٔمِس واریاہ پرابلم یا اَگر ہیڈُک سایز زیادٕ آسہِ نہ تیٚلہِ نیرِ نہٕ سُہ تَتھ ویجَنل کِنال کِنۍ واتی نہٕ سُہ کینٛہہ اَمیُک مطلب گوٚو تیٚلہِ چھِ اَسہِ کَرٕنۍ کٲم سِزیریَن سیکشن پَتہٕ چھِ کَڑُن اَسہِ تٔمِس سِزیریَن سیکشن سۭتۍ مطلب سٔرجری چھِ کَرٕنۍ تہٕ کَڑُن چھُ اَسہِ یوٗٹرس منٛز بَچہِ نٮ۪بر ٹھیٖک چھا سو فٔسٹ آف آل اِٹ ایڈٕس اِن ویجَنل ڈیلؤری that is the most that's why it does اگر یہِ گۄڈٕنیتھٕے کلوز گژھِ واریاہ پرابلم گژھان تیٚلہِ پیٚوان پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ زَنہِ اَسہِ کَرٕنۍ کیٛاہ سِزیریَن سیکشن which is not possible in practical purposes ٹھیٖک دوٚیِم کَتھ اگر یہِ گۄڈٕنیتھٕے گژھِ دوٚیِم reason why it closes after 2 years یِم موسٹ آف د برین سون برین چھِ گژھان فار ایگزامپل برین ڈیولپمنٹ یُس چھُ آسان سُہ چھُنہٕ گژھان کمپلیٖٹ سٹرکچرلی چھُ گژھان سُہ کمپلیٖٹ کَتہِ اِن یوٗٹرس مگر فنکشنلی چھُنہٕ سُہ گژھان یوٗٹرس منٛز کمپلیٖٹ کینٛہہ سُہ چھُ گژھان آوُٹ سایڈ ییٚلہِ بچہِ زیوان چھِ تمہِ پتہٕ چھُ سُہ ڈِفرنٹ سکلز ہیٚچھان مطلب واریاہ موٹر ایکٹیوٹی چھِ کران یا سینسری سکلز چھِ کران مطلب رایٹنگ ریڈنگ سورُے
اگر برین گۄڈٕنیتھٕے فار ایگزامپل مطلب اگر تٔمِس یُس تٔمِس فنکشنل ڈیولپمنٹ چھِ گژھٕنۍ سُہ گژھِ تٔمِس ییٚلہِ سُہ سوشل پیپلن سۭتۍ روزِ تیٚلہِ گژھِ تٔمِس سُہ اگر تٔمِس ہُتی گژھِ نا سوٗچر گژھن کمپلیٖٹ یُس برینُک سایز اِنکریٖز چھُ گژھان سُہ چھُنہٕ پاسِبٕل اگر سُہ گۄڈٕنیتھٕے گژھِ نا برینٕچ مطلب ڈیولپمنٹ ہُتی کمپلیٖٹ تہٕ پتہٕ ییٚلہِ سُہ بچہِ زیٚہہِ تمہِ پتہٕ گژھِ تٔمِس سُنٛد سکلُک سایز کیاہ اِنکریٖز تہٕ اِٹ وُڈ میٖن دیٹ اِٹ وُڈ ناٹ ہیو بین پاسِبٕل مطلب برین کوٚت گژھِ سُہ گروتھ کرِ سُہ کتھ کرِ پُش سُہ ما ہیٚکہِ پُش کُن کٔرِتھ سو دیٹس واے دیر از اے ڈِلے اِن د کلوجر آف دیٖز سوٗچٲرٕس ٹھیٖک چھا دِس از د سیکنڈ ریٖزن مطلب کیازِ کہِ أمِس چھِ کرٕنۍ فٔردر برینس چھِ کرٕنۍ فٔردر ڈیولپمنٹ اوبویس امپارٹنٹ کیازِ کہِ ییٚلہِ برینُک سایز اِنکریٖز گژھِ ییٚلہِ نیبر نیرِ بیٚیہِ چھُ سیکنڈ اصلی چھُ اتھ مین ریٖزن ہُے کیازِ کہِ ویجنل کینال منٛز ہیٚکہِ نہٕ پاس گٔژھِتھ سُہ چھُ موسٹ اینڈ امپارٹنٹ ریٖزن تہٕ امہِ پتہٕ چھِ بیاکھ کنڈیشن ویسے امہِ پتہٕ ہیٚکو أسۍ ہیٚکو ؤنِتھ مطلب أسۍ ہیٚکو یِمن ہُنٛد ٹایم پیریڈ تہِ یاد تھٲیِتھ یِم مےٚ ووٚن ژےٚ posterior fontanelle some books write 2 to 3 months but most appropriate is immediately after birth it closes ٹھیٖک چھا anterior I am talking about posterior fontanelle 2 to 3 months یا immediately after birth پتہٕ گوٚو anterior fontanelle your friend has told 18 months that's also right but best answer is 2 years right the پتہٕ چھِ آسان sphenoidal چھِ آسان 6 months the mastoid چھِ آسان mastoid fontanelle چھِ آسان 16 to 18 months that's all about the time period when these fontanelles close امہِ پتہٕ بیاکھ important چیٖز وٕچھِ یِم fontanelles چھِ آسان وۄنۍ ووٚن مےٚ ارسلان مےٚ کیاہ ووٚن ژےٚ وۄنۍ ژٕ ترٛاوِ بہٕ کوسچن اکھ مطلب ایگزامپل کوٚت گوٚو سُہ ڈایگرام کوٚت گٔے ڈایگرام یہِ چھُنہ سپوز fontanelle یہِ پویِنٹ بیٚیہِ چھُ یہِ پویِنٹ آسان یہِ چھُ آسان تھِن یتھ پویِنٹس پٮ۪ٹھ یہِ fontanelle یتن یِم جویِن چھِ گژھان کٕم یِم سوٗچٲرٕس یتن جویِن چھِ گژھان بیٚیہِ یتن یہِ posteriorly یُس posterior fontanelle چھِ آسان یہِ چھِ یتن چھِ آسان سکل واریاہ تھِن تہٕ امیُک مطلب گوٚو اپٲرۍ اگر ژٕ USG کرکھ نا الٹراسونوگرافی أسۍ ہیٚکو برینس منٛز پینیٹریٹ کٔرِتھ سو بِفور 2 years ہیٚککھ ژٕ USG کٔرِتھ اکثر چھُنہٕ اَسہِ چھُنہٕ زانٛہہ بوزان کہِ اَسہِ ہسا کوٚر برینس USG تہٕ بِفور 2 years it is possible you can do USG MRI CT scan چھُ واریاہ کاسٹلی آسان عام اِنسان ہیٚکہِ کٔرِتھ کہِ مگر اکھ USG ہیٚکہِ ژٕ کٔرِتھ بِفور 2 years ژٕ ہیٚککھ برینس منٛز برینٕکۍ ٹِشوٗز وٕچھِتھ کہِ ویدر کانٛہہ ٹیوٗمر وغیرہ کینٛہہ ایبنارملٹی چھا یہِ چھُ مطلب ون آف د امپارٹنٹ تھنگس کہِ مطلب گاڈ ہیز ڈن ونڈرفلی ویل کہِ مطلب اللہ تعالیٰ سُنٛد قُدرت یُس چھُ سُہ چھُ واریاہ زبردست مطلب گاڈ نوز ایوری تھنگ the way it should have been it is like that ٹھیٖک چھا تہٕ ژٕ سمجھ یہِ چھِ بیاکھ سِگنِفِکینس تہِ کتھ اگر کلوجر آسہِ گۄڈٕنیتھٕے ژٕ ہیٚککھ نہٕ USG کٔرِتھ کِہیٖنۍ so it is possible that you can perform a USG before 2 years of age مطلب باقی یِم MRI یا CT scan چھِ یا بیٚیہِ کانٛہہ چھِ مطلب لۄکٹِس بچس منٛز ہو سکتا ہے it can produce certain complications ٹھیٖک چھا otherwise MRI تہٕ CT scan چھِ آسان most safest techniques ٹھیٖک چھا تہٕ امہِ پتہٕ چھِ اَسہِ بیاکھ نیکسٹ امپارٹنٹ تھنگ about fontanelles چھِ we have to discuss about the disorders abnormalities وٕچھ چون fontanelle ہیٚکہِ بلج گٔژھِتھ کامن سینس چھِ اگر أسۍ أکِس بیلونس چھِ کران کیاہ پھۄکھ چھِس بلج سُہ چھُ گژھان کیاہ سویل کیازِ تتھ منٛز تمیُک پریشر چھُ گژھان انکریٖز سیم ہیپنز ود برین ٹھیٖک چھا bulging of fontanelles is due to bulging of brain is due to raised intracranial pressure ٹھیٖک چھا تہٕ یُس یہِ raised intracranial pressure چھِ اتھ چھِ different causes for example اتھ منٛز head may swell abnormally گژھِ enlarge سون head اتھ چھِ causes for example encephalitis یتھ endس لگہِ نا that is inflammation مطلب so hepatitis it is inflammation of liver it is relevant begins again but as example which encephalitis is one of the cause of bulging تہٕ تتھ منٛز تہِ چھِ گژھان کیاہ bulging of skull ٹھیٖک چھا bulging of skull encephalitis چھِ it is the inflammation of brain tissue the brain ٹھیٖک چھا یُس encephalitis چھِ یہِ ہیٚکہِ گٔژھِتھ infection سۭتۍ کانٛہہ تہِ infection کانٛہہ تہِ سُہ مایکرو آرگنِزم یُس برینس منٛز ہیٚکہِ infection cause کٔرِتھ so
So अमि सति अगर एग्जामिन करा ना सो बल्जिंग स्कल कस लक्टस न्यू बॉर्नस अमि सति क्या लगी चे पाई हो सकता है इमस मा एस इंसेफ्लाइटिस ठीक है अमि सति मिल डायग्नोसिस दुय हाइड्रोसेफेलस गो अगर हसे फ्लूइड गैस बिल्ड अप कत सिंस ब्रेनस मस सो करना पुश कर सिंस स्कल्स पुश कर दुयम तो त्रीम गो meninges गए लेयर्स हम छ सकते लेयर यम सिंस ब्रेनस प्रोटेक्ट करन फ्रॉम शॉक ठीक है आज थाउन से DAP dura matter arachnoid तो pia matter pia गए innermost arachnoid गए middle तो pia गए outside right the use सोन ब्रेन छ आसान इच आसान कथ मस CSF मस CSF को cerebral spinal fluid इस्टमस फ्लूइड करा दैट इज द मेन रीजन के एशन है ब्रेन वेट फील करे कि इस कांसेप्ट व्हाई वी डोंट फील एश प्रति चीज वेट बासन मगर ब्रेन च बासन एशन बासन एशन वेट कलर्स because of the buoyancy of CSF that brain floats within the meninges ठीक है तो इन पर ब्याक चीज सह से abusive head trauma किस बच्चे लायन अगर तुम लायन बच्चे लकड़ बच्चे वारे केस इत गस ओडर रहतो नव रहतो तुम थबे रहो के रहो तो abusive head trauma में अच्छा shaken baby syndrome आमज ते चीन क्या there is role of fontanelles तमिस ते छसन scalp size increase इन बद संकन अगर से आप बच्चे से डिहाइड्रेटेड छ वारे डिहाइड्रेटेड छ सैक तमिस fontanelle palpate तमिस से उर वतुती तमिस से ये बुन वतुती fontanelle और दिस कैस की fontanelle छ क्लोज गुमत कैन सैक तमिस इजीली विच सैक उर वलित अंगज ठीक छ कैस अदन छ वारे थिन स्कल सैक आराम सान तमिस वचित ना यमस से डिहाइड्रेशन he needs fluid मतलब एमिश दुन ठीक छ एम पर कोई पॉइंट या malnutrition अगर का बच्चा ऐसा malnutrition तमिस मस एस fontanelle depression तो एम पर छ a syndrome that is also related with it ब्याक रीजन छ bigger fontanelles premature birth अगर गैस ठीक छ early birth या hydrocephalus या डाउन सिंड्रोम क्या हो जैसे पर क्या हो डाउन सिंड्रोम 21 we say trisomy of 21 chromosome what does that mean use chromosome 21 that was additional responsible that's additional copy normally should use appoint chromosome it should cut the responsible so in physical development intelligence coefficient IQ means intelligence coefficient is that responsible we must try so much तेमस much asan mental ability वारिया कम अगर इस compare करो 8 वर बच तेमस IQ एक young adult as you must try so much normal 8-year-old child baby is क्या 20 years या 18 to 20 years is young adult तिमन as I for example तिमन just IQ level for 50 मतलब तिमन